Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to our second course, which is job interview. So what is interview? Interview is a meeting with an objective. So if we talk about the job interview, so the objective is to get a job. And first objective is to find the best person for the job. Jadi employer-nya nyari pekerja, and it's your job to impress the employer and assess position and on offer. Jadi tugas kalian untuk bisa mengimpress si interviewer ini atau employers ini untuk bisa dapat pekerjaan itu. The interviewer or the employers will review candidates' experience and abilities. Jadi biasanya employer akan melihat experience kalian, pengalaman kalian dan kemampuan kalian, dan juga attitude kalian dalam selama interview tersebut. So maybe the interviewers will ask you about your past job, or why are you applying for this job, or why do you think you will fit in this company or organization. Jadi seringkali pertanyaan standarnya adalah kenapa kamu apply posisi ini, atau kenapa kamu memilih pekerjaan ini. Kadang for the joke ada interviewee yang jawab, oh because I need the job, but it's not the case. Jangan sekali-kali jawab because I need the job. You have to impress the interviewer. You have to show that you have the abilities, you have the skill that they need, so they will hire you for a position. Jadi jangan sekali-kali kayak kalau ditanya kenapa ambil kerjaan ini, jangan jawab oh saya butuh pekerjaan. Enggak, jangan gitu. Kalian harus mengimpress mereka kalau oh ya, saya tuh punya skill ini, saya punya experience ini, dan kemampuan saya akan menjadi benefit di perusahaan Anda. Jadi you have to show your worth. Tunjukkan kemampuan kalian. Jangan terlihat seperti mengemis pekerjaan. You have to show yourself. So you must prove that you are the most suitable candidate for this position. Ditunjukkan bahwa kamu memang kandidat yang paling benar buat posisi ini. So you have to hire me. You have to impress them to hire you. Interview just sounds so easy until you're in the interview. So you have to prepare your best. You have to prepare your best. You have to try your best. Maybe the result was just not always the best, but you can always try your best. So you have to prepare everything. You have to be anticipated of what the interviewer will ask. Jadi kalian harus menyiapkan sebuah interview itu dengan sangat-sangat baik. Interview itu kelihatannya kayak gampang, nanti ditanya-tanyain aja tinggal jawab. Enggak, you have to show yourself. It's your way to sell yourself. So pertanyaannya tuh biasanya gampang-gampang, kayak ceritakan tentang diri Anda. Tell me about yourself. Tapi kok kamu nggak tahu about yourself, you have no idea how to answer that question. Just simple question which just baffling your mind. So you have to prepare. The first one is to review your own skills, experience, and qualities. Based on your CV, you have to prepare the anticipated questions and identify relevant examples and prepare key selling points. Jadi kalian harus menyiapkan apa sih kekuatan kalian yang paling pas buat
job yang kalian apply itu, job offernya. Misal kalau kalian apply buat pekerjaan yang menentukan detail, ya kalian harus tunjukkan bahwa oh saya suka attention to the details, saya sangat teliti orangnya, so it will fit, the job will fit me very perfectly. Dan kalau ditanya tell me about yourself, kayaknya jawabannya kayak I'm hardworking, bla bla bla, it's just so common. Jadi harus tunjukkan bahwa kalian ini punya jawaban yang berbeda. You have to really show yourself, karena biasanya dari satu pertanyaan si interviewer akan gali dari satu jawaban yang kamu ambil. Misal tadi, oh saya suka attention to the details, makanya saya apply buat pekerjaan di quality control. Biasanya interview bisa ngejar dari situ. Oh ya, contohnya seperti apa? Kalau kalian bohong di jawabanmu itu, kalian gak akan bisa jawab itu. Kalian akan kelihatan banget kok bohong. Interviewers apalagi kalau dari psikologi, they just know that you're lying. So don't lie on your interview. The second preparation is about the research organization. You have to research what company you applied for. Learn a little bit about the position you applied for and the company you aimed. You have to really show the interviewers or the employers that you really want this job, that you have passion for the job, you have passion for the company. Jadi you can impress the interviewer from that. Kadang kalau oh ya kenapa sih kamu lamar di company ini? Oh ya Pak, kamu bisa jawab, oh ya Pak, saya sudah memang pengen bekerja di perusahaan ini karena saya lihat perusahaan ini memiliki visi yang sama dengan visi saya. Kemudian perusahaan ini juga perusahaan multinasional yang sangat terkenal, bla bla bla. You can always impress the interviewer by that. And the third one is research about the job and occupational area. So learn about the job description and the current issues. So in the user interview, so there is HR interview, which they will ask you about yourself, about your skill, your personality, your knowledge, your experience, and then after you pass that interview, you will meet the user interview. User interview will ask about your knowledge in the area of job that you applied for. Jadi misalnya kalian apply pekerjaan tentang process engineer dan kalian sampai di interview dengan user, artinya dengan orang yang akan jadi atasanmu, user interview. Jadi dia akan menggali bagaimana pengetahuan kalian yang kalian dapat dari perkuliahan dengan si pekerjaan yang mengenai proses engineer. Jadi karena teknik kimia sangat dekat dengan proses engineer, dia bakal tanya tentang proses engineer, kemudian bisa tanya tentang kompresor, tentang reaktor, tentang kinetika reaksi. Itu user interview will ask you about that. So you have to prepare your question, you have to practice.
sometimes the interviewers, you will meet many types of interview. You will meet the chill interviewer. You will meet the very polite interviewer, and you also can meet the very scary interviewer. Sometimes when you just meet the very this kind of interviewer, you just blank. So if you mentally prepared for the interviewer, any kind of interviewer, just you can pass it easily if you prepared for that. So just prepare and practice. First impression is just so important for the interviewer. If you're just slouchy, uninterested, and show no confidence, they just uninterested to interview. Or maybe in his mind, he just said, "Oh, this person just not right for the job." Jadi kok first impression sangat penting. Jadi kalau kalian ketemu interviewer terus kalian males-malesan, nggak semangat, ya interviewer juga males-malesan buat interview kalian. Mungkin di pikiran dia, nggak lah, coret aja kayak gitu. So you have to watch your body language. Always smile and make eye contact. If you don't make eye contact, they just see you as not confident person. But making eye contact is just so intense. Like if you're not comfortable enough to make an eye contact, you can always see the forehead area. Jadi kalau nggak nyaman dengan eye contact, lihat ke arah dahinya. Itu kan agak dekat sama mata. Jadi kalian nggak lihat matanya, tapi interview bisa terlihat seperti melihat mata si interviewer. So make very powerful first impression. Show your confidence and just shake their hand with a gently but not that powerful, gentle but not weak handshake. Always handshake your interview, but if you're not willing to having a handshake, you can always gesture the handshake. Say hello and be polite to the interviewer. Dress appropriately. Kadang beberapa interviewer pakai bajunya terlalu over atau motifnya terlalu rame, biasanya interviewer itu juga nggak suka. Apalagi kalau yang gadis-gadis, kata teman saya yang HRD, bikin pusing. So just dress simple but professionally and appropriately. Terlihat profesional tapi juga pantas. Show that you are relaxed during the interview. You may tense, jadi kadang kalau lagi interview kan tense banget, but berusahalah terlihat relax, tenang dalam interview itu. Ketika masuk, in French introduction, gentle handshake, be aware of your own movement. Jadi be aware of your own movement. Kadang orang tuh ada kebiasaan kalau lagi ngomong tuh goyang-goyang gitu, kalau enggak terlihat tidak nyaman, biasanya itu akan mempengaruhi penilaian si interviewer. Jadi kalau bisa duduknya tegak, jangan slouchy, jangan mungkuk, kakinya yang sopan, kakinya sopan, nggak bisa saya lihat sih. Jadi kakinya lurus aja, nggak usah, jangan, kalau cewek biasanya kakinya ditumpu itu jangan, jadi kakinya yang biasa aja. Kemudian watch your body language at interview. Jadi tetap terlihat tenang dan terlihat antusias sama interviewer. Jadi ketika menjawab tuh kalian harus terlihat entusiasme kalian tuh harus terlihat gitu. Kalau oh ya, kenapa kamu pilih ini, jadi kalian jangan kebanyakan nya tuh jadi terlihat kalau kalian tuh ya
ngelamar-ngelamar aja sih. Tapi kalau kalian terlihat interest sama pekerjaannya, ya si interviewernya juga akan semangat juga. Kadang body language itu bisa kalian copy dari si interviewer itu. Jadi kalau interviewernya posisinya kayak tegak, ya ikuti interviewer. Berarti interviewernya juga tipe yang seperti itu, dia maunya yang duduknya tegak, duduknya stiff, serius gitu. Ikuti body language-nya si interviewer. Kalau menurut saya sih seperti itu. Tapi kalau santai, ya ikuti kesantaiannya si interviewer. This is some typical question that will be asked by the interviewer. Sometimes it's about you, it's about your past job or the job you applied for and your general knowledge. So most likely is tell me about yourself. It's just such a simple question, but it's really hard to be answered. You have to really know yourself to answer that question. Jadi sekarang mendadak kalian tanyakan ke diri kalian sendiri, tell me about yourself. Not daily you, but professional you. Jadi kalau biasa, oh ya saya tuh orangnya bukan saya sih, saya orangnya ramah bla bla bla. Tapi bagaimana kamu kalau bekerja secara profesional? Jadi kalian bisa ceritakan dirimu sehari-hari dan juga bisa ceritakan bagaimana dirimu secara profesional, bagaimana work ethic kalian gitu. You have to really know yourself to answer this question. Jadi jangan copy paste apa yang dari internet kalian searching bagaimana menjawab pertanyaan ini, enggak, tapi tanyakan ke dirimu sendiri bagaimana. Apakah kalian sudah cukup mengenal dirimu sendiri, bagaimana kalian bekerja, bagaimana kalian menyelesaikan masalah dan sebagainya. Ini adalah typical question about yourself. Mereka juga kadang tanya experience. What experience you had that is irrelevant to this post? What would you consider of your major achievement to date? Jadi kadang achievement kamu tuh apa aja? Kemudian kadang mereka tanya, oh benar, itu yang gue coba, itu about you. Biasanya mereka akan gali tentang kuliah kalian bagaimana, kenapa pilih jurusan ini, kemudian bagian-bagian sulit apa aja yang sudah pernah kalian alami, dan bagaimana kalian handling itu, bagaimana kalian come up with solution. Jadi mereka pengen lihat bagaimana kamu handle masalah, bagaimana kamu menyelesaikan permasalahan itu. It's about you. The second is about the job. What interests you about the job? Jadi kenapa kamu pilih pekerjaan ini? Terus kamu second one, what do you know about this organization? Tahu apa sih tentang company ini? Tahu dari mana pekerjaan ini? Dan what other option are you considering? Jadi, emang beneran pengen job ini atau ada cadangannya? Kalau saya tawarin pekerjaan lain, mau apa enggak? Kayak gitu. So how do you see career developing in 5 years? It's so common. Jadi mereka pengen lihat bagaimana kalian melihat future kalian, atau apakah kalian prepared for the future, or you just want to secure in short time. Jadi bagaimana kalian melihat 5 tahun ke depan, itu bagaimana mereka akan melihat bagaimana motivasi kalian dalam melaksanakan sebuah pekerjaan. Kalau kalian ya saya sih ngikutin aja sih Pak, gimana nanti 5 tahun ke depannya, kalian harus punya target 5 tahun ke depan tuh kalian harus sudah jadi apa. Misal kalian ambil job buat foreman itu staff,
mungkin 5 tahun ke depan, 5 tahun ke depan saya mau sudah naik jabatan jadi supervisor, Pak. Pokoknya saya pengen karir saya tuh selalu berjenjang sampai on top. Ini mereka akan melihat motivasi kalian di situ. If you are head department, what would you be your priorities? Kadang pertanyaan ini agak gimana ya? Pilih kerjaan atau pilih keluarga? Gitu. Ya, jawabnya itu sesuai dengan kata hati kalian ya, keluarga atau pekerjaan. Your life should be balanced life. Keluarga dan pekerjaan should be balanced. So next typical question is about general knowledge. What do you think about government policy on college fees? Kadang ini tentang political, kadang ini about knowledge kalian. Just be prepared. Kalian harus, makanya research company itu penting. Lihat company-nya, apakah company-nya ini condong secara politik atau enggak. We have to really know about that. Kalau memang politiknya terlibat, you have to really wise with your answer. Jadi kalau kamu tahu perusahaan itu condong politik, jawablah pertanyaan itu dengan sangat hati-hati. So that's all about the difficult question. Next, other type of question. What if question? New experience. How are you likely to respond to a situation? Jadi kayak kalian dihadapkan sama, mereka menghadapkan kalian dengan sebuah situasi. Kalau kamu dihadapkan dengan situasi ini, apa yang kalian lakukan? Itu. Kemudian yang terakhir ada probing question atau surprise question. Kadang ya pertanyaan yang nggak related sama sekali sama job interview. So they want to ask how exactly you deal with the situation. Could you have handled it differently? Jadi gini, pernah saya ditanya tiba-tiba, Mbak Muslim? Iya. Coba doa iftitah. Kalau kalian nervous at that moment, tiba-tiba ngeblank. Dan si interview mau lihat, apakah dengan simple question seperti ini, you can handle it? Jadi itu surprise question yang kadang nggak kalian duga-duga, macam-macam kayak gitu. Kadang suruh, kadang tuh aneh-aneh. Interview suka-suka interviewernya aja. So you have to prepare. They just want to see, are you ready? How you handle the situation by something that really simple. Jadi kalau ada permasalahan yang sangat simple, apakah kalian tiba-tiba dihadapkan dengan permasalahan itu, apakah kalian bisa menghandle itu? Biasanya surprise question, si interviewer melihat how you handle the situation. Competency-based interview. Company identify key skills required for the job. The first one, teamwork. So we'll ask you about how you act in the teamwork. Are you just a follower or are you a leader? So how you deal with both situation, if you're a leader or if you're a follower. Your interpersonal skills. So what kind of people do you find difficult to work with, or how do you handle the situation? Kadang interpersonal skills, if you're an introvert, it's just kinda a little bit lying situation. Kayak bisa, saya nggak masalah kok ketemu di lingkungan baru, but introvert biasanya handle it very hard. Jadi sebenarnya jujur nggak masalah bilang, saya memang agak susah berada di lingkungan baru, but I will try my best.
saya pasti butuh waktu di awal-awal, tetapi saya saya akan berusaha untuk mengatasi keintrovertan saya gitu. So, taking responsibility. Describe a time when you took a responsibility to achieve a challenging goal. Bisa kalian ceritakan tentang pengalaman-pengalaman kalian di organisasi, pengalaman kalian di pekerjaan sebelumnya, kalau kalian pernah bekerja sebelumnya, when you were a leader. And the next one is about problem solving. Kadang ditanya tentang a time when you had several tasks to manage at one time with conflicting deadlines. Ini pertanyaan bagaimana kamu menghandle banyak pekerjaan, bagaimana kalau kalian dihadapkan dengan multiple task, bagaimana apa yang akan kalian lakukan. Kalian bisa bilang, I will select the job based on the deadlines. I will try my best. Sometimes I will find the easiest one so I make progress. Atau kalian bisa bilang, kalau ada pekerjaan banyak, saya akan pilih-pilih. Saya akan pilih dari apa yang bisa saya kerjakan paling mudah. Kemudian saya lihat dari deadline-nya. Kalau deadline-nya short yang paling dekat, ya saya kerjakan dulu. Tapi saya best juga yang paling mudah, karena saya harus tetap memberikan progress. Kalau saya stuck di pekerjaan yang sulit, saya nggak akan membuat progress. It's just some question that will be asked by the interviewer. Kalian bisa jawab itu bagaimana kalian professionally menghandle a job, bagaimana kalian pengalaman based on your experience. You will answer this based on yourself. Responding to a competency question. Give me an example of a problem you encountered and how did you approach it? What was the outcome? How you respond is just describing the situation. Explain what task or problem that arose. What action did you take? And then what was the result or the outcome? And what did you learn from the experience? Jadi jelaskan secara kronologis, secara rinci bagaimana kamu menghandle situasi tersebut, bagaimana kalian menyelesaikannya, dan bagaimana hasilnya. Kalau kalian belum pernah bekerja sebelumnya, bisa ambil dari pengalaman organisasi atau pengalaman kalian ketika menulis TA. Misal, saya dulu pernah ditanya pertanyaan seperti ini. Saya jawab dengan, saya dulu pernah dihadapkan dengan situasi bahwa saya tidak mendapatkan jurnal yang digunakan untuk mencari kinetika reaksi di TA saya. Ketika saya dapatkan jurnal itu, ternyata jurnalnya berbayar dan bayarnya mahal. Jadi, saya nggak bisa dapat jurnal ini. Sehingga, untuk menyelesaikannya, saya mengkontak kakak tingkat saya yang kuliah di luar negeri. Karena kami di UNS nggak ada, tidak berlangganan jurnal ini. Jadi, saya mengkontak kakak tingkat saya yang kuliah di luar negeri. Karena saya tahu bahwa di luar negeri, akses jurnal itu sangat baik dibandingkan di Indonesia. Sehingga saya mengkontak, saya memperkenalkan diri, saya meminta bantuan ke beliau, dan beliau alhamdulillah dengan sangat baik membantu kami ketika itu. Dan akhirnya kami mendapatkan jurnal itu, dan akhirnya kami bisa melanjutkan pekerjaan TA saya, tugas akhir saya. Jadi saya belajar dari kejadian ini bahwa koneksi itu sangat penting, Pak. Waktu itu sederhana ke kakak tingkat atau ke adik tingkat, koneksi itu sangat penting. Kadang kita mengabai dengan koneksi di sekitar kita, padahal kita bisa
bersilaturahmi dengan baik, menjalin silaturahmi dengan baik dengan orang-orang di sekitar kita, sehingga kita bisa mendapatkan benefit kadang dari problem yang tidak kita duga-duga. It's my answer to this competency question. Jadi kalau kalian memang nggak punya pengalaman di pekerjaan atau di organisasi, you can answer it by this kind of what you experience. Bisa dari TA, bisa dari penelitian, bisa dari manapun. So you really have to dig yourself. Jadi gali lagi pengalaman-pengalaman kalian, so you can answer this kind of question. After the interviewers just finish with their questions, they will ask you, do you have any questions? Most people, they just, oh no, I don't have any questions, and then just leave the room. But you shouldn't do that. You should prepare some question for the interviewer. You can ask about the training programs. So ask them, do they do yearly training to improve the employees skill? Jadi apakah bisa tanya, pada perusahaan Bapak apakah ada program training rutin untuk meningkatkan skill karyawan? It's just important. Jadi biasanya perusahaan wajib menyediakan training untuk karyawan-karyawannya. Jadi kalau si perusahaan ini tidak menyediakan training, sometimes it's just a red flag. And then career development opportunities. Jadi tanyakan tentang jenjang karir di perusahaan tersebut, and what types of projects and responsibilities. How do they report, and what happened next. You can ask about what is the company future, what is the company aim for the 5 years. Are they gonna expand internationally or international, or it's just they for the time they will just increase the sales, etc. Jadi bisa tanyakan goalnya perusahaan ini tuh apa sih? Apakah mau jadi perusahaan multinasional, perusahaan internasional, apakah sedang fokus pada sales, kayak gitu. And then after you ask your question and the interviewer will answer your questions, you just, that's all my question, and then say thank you to the interviewer, shake their hand politely, leave the room, then just leave the room. Kadang ada etika bagaimana kalian duduk, bagaimana kalian meninggalkan ruangan, bahkan bagaimana kalian membuka pintu ketika kalian mau masuk ruangan, itu ada etikanya. Jadi jangan sekali-kali kata interviewer dulu sih, jangan kayak membuka pintu, jangan membelakangi si interview. Jadi tetap smart, tetap sopan ketika meninggalkan ruangan. Jangan lupa bilang terima kasih atas kesempatannya, saya tunggu kabar baiknya. And then just leave the room and review your performance. Kadang ketika kalian pada stage ini, ketika pada stage mencari pekerjaan, it can be tough mentally. So be prepared, dan ketika waktu kosong itu jangan diam aja, improve your skills, improve your talents, belajar skill baru, tetap isi hari-hari kalian ketika masa-masa kosong itu, masa-masa mencari pekerjaan itu, jadi masa-masa itu jadi lebih bermanfaat. After the interview, it's just not you're being free, but you have to review your own performance. What went well, what went badly, what you wish you had said, prepare for the next stage. Pasti kalian nanti kalau cari kerja, pasti kalian cari banyak-banyak, kamu pasti lamar banyak-banyak pekerjaan, jadi kalian gak akan interview cuma sekali, semoga cuma sekali,
Buat kalau kalian memang harus interview berkali-kali, nggak masalah, saya juga interview berkali-kali. You have to review your own performance. Apa yang bagus dari interview yang tadi? Oh, tadi saya bisa jawab ini. Catat itu. And what went badly? Apa yang kalian tiba-tiba terbata-bata? Kenapa kalian tiba-tiba terbata-bata pada saat menjawab pertanyaan? Saya pernah terbata-bata, bahkan saya pernah sampai nggak bisa ngomong sama sekali karena saya takut banget sama interviewernya. He's just so, apa ya, kayak dia mentor gitu, tiba-tiba dingin, tiba-tiba ngeblank. It's just fine, but it's not fine. But you can really learn from that experience. Misal ketika kalian ngeblank, you can ask them, can I have I'm really nervous, can I have a minute or two just to take a breath, kind of like that. They will, you don't know what the response is, but I think they will let you just out for a second, then call you later. Jadi memang benar-benar harus prepare di interview itu. Jadi kalau memang went badly, kenapa sih kalian bisa went badly? Apakah ini interview di bahasa Inggris sehingga kalian terbata-bata, atau kalian tiba-tiba merasa sangat-sangat terintimidasi dengan si interviewer ketika kalian dihadapkan dengan masalah itu? Berarti yang salah adalah pada preparation kalian. Berarti kalian nggak prepare untuk interview itu kalau kalian masih merasa terbata-bata, masih merasa terintimidasi dengan interviewer. So next, what you wish you had said. Jadi kadang pertanyaan interviewer kan tidak terduga, dan kadang kalian jawabnya tiba-tiba yang muncul di otak apa diomongin gitu. So you can learn what you should answer if you had the same question, and prepare everything for the next interview or other interview. And the second, invitation to second or final round interviews, assessment center, psychological testing, final interview. Di beberapa perusahaan kadang pertama justru malah tes psikologi dulu baru interview. Kadang ada interview dulu baru tes psikologi. It depends on the HR system. Jadi setelah kalian interview, biasanya ada FGD, forum group discussion, kemudian ada juga user interview, kemudian baru ke management interview atau director interview. Jadi prepare for everything after that. Kalau kalian alhamdulillahnya lolos pada interview itu, kemudian ke tahap selanjutnya selalu persiapkan diri kalian, karena masih banyak interview yang lain. Misal kalau nanti ada panel interview atau forum group discussion, you have to know that you are a group, so you have to work as a group. Don't be dominant, but don't be the silent one. Jadi ketika FGD kadang ada yang aku tuh pengen show up, tapi ketika show up itu bukan seorang leader yang baik. Jadi kalian harus sama-sama mengangkat semuanya. Kalian harus aktif, tapi juga you have to know your limit ketika di FGD. The last one of the review, sometimes they just send you rejection letter. If you can request feedback, use it. Jadi paling penting ketika tadi akhir interview ditanya, ada pertanyaan, boleh tanyakan, saya bisa tahu hasilnya kapan ya, atau kalau nanti saya lolos saya dikabari lewat mana ya, atau ya pokoknya kadang memang habis interview terus tiba-tiba nggak ada kabar gitu. Jadi ya harus prepare seenggaknya 2 minggu sampai 1 bulan itu biasanya. Setelah itu baru ada kabar lagi. Tapi biasanya kalau nggak lolos, sayangnya di Indonesia seringnya kalau nggak lolos ya nggak ada kabar. Seringnya kayak gitu. So you have to prepare yourself.
types of interview. So you may have interview by cell phone or video call. Apalagi pandemi gini sekarang interview by video call, so you have to prepare as it's just same as a real interview, but you have to prepare for your ambience. So you have to find a private, quiet place and a good connection, and keep practice on the phone. Sometimes the bad connection makes it harder, so you have to learn how to ask, how to repeat the question. You can say, oh, pardon me, I have bad connection, I had bad connection, can you please repeat the question for me? Kind of like that. The second type of interview is just rotating interview, so you have to deal with 2 or more interview, or sometimes you have a group interview, form group discussion. Biasanya kalau form group discussion, kalian akan berdiskusi mengenai suatu permasalahan, kemudian kalian akan dilihat bagaimana kalian menghandle situasi tersebut, bagaimana kalian berdiskusi, apakah kalian tipe leader atau kalian tipe follower, ataukah kalian pasif atau kalian terlalu aktif. Kadang terlalu aktif pun nggak baik, jadi know your limit, bahwa kalian harus menunjukkan diri kalian, tetapi kalian tidak boleh overshowing everything. Jangan terlihat terlalu dominan pada diskusi tersebut. Panel interview, 2 to 5 interviewers or as many as 13 respond to the interviewers, include others to eye contact and may involve presentation. So when you have a panel interview, you have sometimes you have to present something. It's just like presentation in the class, so there's so many interview will just ask you the question, will just judge your knowledge or judge your body language and etc. So job interview is not something you learn just from reading, so you have to practice. So for the next assignment, work with a partner and practice job interview based on the job you applied on last assignment. Jadi, lakukan job interview dalam bahasa Inggris dengan seorang partner. Di satu jadi interviewer, kemudian yang satu interviewee, kemudian gantian. Yang satu gantian jadi interviewer sama interviewnya. Berdasarkan tugas yang lalu kan saya minta untuk apply job, bikin cover letter sama CV on the last assignment. Jadi pelajari CV teman kalian yang akan kalian interview, posisi apa yang akan mereka tuju, dan interview mereka berdasarkan CV dan cover letter mereka. Dan tugas dari interviewee adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari interviewer, just like the real job interview. And then record in the video of the interview. Jadi kalau kalian bisa ketemu langsung, kalian bisa rekam itu langsung interviewnya. Kalau lewat WhatsApp video call juga boleh, atau Google Meet bisa direcord. Kemudian hanya upload bagian ketika kalian adalah interviewnya, kalian yang diinterview, ke YouTube. Dan send YouTube linknya ke Google Classroom under the tugas, under the assignment tab. Kalau malu dilihat di YouTube-nya jangan di public. Kalau nggak salah YouTube itu ada settingan hanya yang memiliki link dapat melihat. Jadi kalau emang nggak mau dilihat sama banyak orang, setting YouTube-nya ke video setelah dipublishnya itu yang memiliki link hanya yang bisa akses videonya.
Jadi saya artinya hanya saya yang bisa akses video YouTube kalian. That's it. Jadi silahkan lakukan practice job interviewnya by your partner and send the link to the Google Classroom. Good luck. That's all I want to say about job interview. Semoga nanti kalau kalian lulus dari teknik kimia UAD langsung dapat pekerjaan. You don't have to spend much time for finding job. Sukses terus buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.